ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डीमोनाइज़ किया जाता है, डीह्यूमनाइज़ किया जाता है, वो अहमदियों को किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। और बाद में उनके साथ क्या हो रहा है, तब काम तो शुरू में शुरू हो गया था, लेकिन 1970 से ऐसा काम शुरू हुआ कि अब उनको कत्ल करने की, उनको खून बहाने पे, इस पे लोग कहते हैं वेरी गुड, वेल डन। तो इस मजहबी इंतहा पसंदी से आपका मुल्क किस तरफ चला गया, ये सबके सामने है। मेरे जैसे लोगों ने, हमने 5-6 साल पहले ये बात करना शुरू की थी, वरना अगर पहले होते तो पहले से ये बात कर रहे होते, लेकिन आखिरी 5-6 सालों में ये बात मजीद खाई की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आपके पास तालिबान है जो आपके साथ एक स्टेप दूर है जंग पे, एक स्टेप दूर। अभी मैं शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बयान दिया कहीं पे, उन्होंने कहा हम जी तैयार हैं तालिबानों के साथ मुज़ाकरात करने पे, लेकिन ये टीटीपी को काबू करें। टीटीपी उनकी प्रॉक्सी है, जैसे ईरान की प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह थी। इसराइल ने तो कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने तो बमबारी करके सालों को हमास, हिजबुल्लाह, और उसके बेचारे नतीजे में वो बशर अल असद भी एवं उड़ गया, वो मुफ्त में उड़ गया। तो यहाँ पर क्या पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जा जाके टीटीपी को मारेगा? मार सकता, नहीं मार सकता। उसके नतीजे में वो जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है जो बुरका पहन के भाग रहा था, उसने भी धमकी दी है कि ओहो अगर तालिबानों ने हुक्म दे दिया ना हमें, तो पाकिस्तानी हुकूमत, यानी पूरी, सिर्फ ये शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इवन मिलिट्री भी, फिर तब तुम्हें नाको चने चबा देंगे। वो मौलवी है जो बुरका पहन के भाग रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी जानें तो बचानी होती, इन्होंने बच्चों को आगे करना होता। बच्चे को आगे करना अब इस मुल्क में कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? बस वो उनको कुछ जहाद की 1-2 आयतें पढ़ा दो, उनको हदीसें पढ़ा दो, उनको कोई जोश दिलाने वाली उनको कुछ स्पीचेस उनके सामने मार दो, अमेरिका बुरा, यहूदी बुरे, और फिर अगर ज्यादा तड़पाना है उनको तो कह दो कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है ये भी अमेरिका और यहूदियों की पिट्ठू है। ये कहना कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में सिस्टमैटिकली बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता रहा हमेशा से, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया है, इसलिए इनको मजीद रेडिकलाइज करना बड़ा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या वो मुशर्रफ वाला नारा लगाएं, इनलाइटेंड मॉडरेशन का, क्योंकि जो हमारे फौजियों के जो चीफ हैं वो भी कभी कोई हाफिज आ जाता है, कभी कोई हाजी आ जाता है और पाकिस्तान की जो एलीट है उनके जहन में हमेशा से इसी तरह ग्रो किया गया, उनको रेस किया गया कि जी इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, ये लोग बुरे हैं, इस्लाम में तो ये चीजें नहीं। हालांकि चैलेंज है मेरा इनको, बताओ इनके इस्लाम में कौन से मदारिस थे बच्चियों के, लड़कियों के, कौन सी फीमेल स्कॉलर्स इन्होंने पैदा की? नहीं की, क्योंकि औरतों का रोल तो कुछ और है। औरतों का रोल तो बच्चे पैदा करना घर में बैठ के ना। वही जो तालिबान कहते हैं, वही जो दाइश कहता है, ये वही असल इस्लाम है। वो तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, इन्होंने चूंकि वाटर डाउन, एडल्टरेटेड, एक मिला जुला मिलावट शुदा इस्लाम पैदा किया, तो ये समझते हैं कि इससे जी हम उस इस्लाम को आगे लेके पाकिस्तान को लेके चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने टीएलपी और बेतहाशा इस तरह की जो मजहबी तंजीमें हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूत करके रखा। क्यों? ताकि इमरान खान और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग या पीपल्स पार्टी ये जब कभी हाथ से निकलेंगे तो इनके ऊपर छोड़ देंगे, जैसे इन्होंने फैजाबाद में छोड़ा उनके ऊपर। जब उन्होंने ये कहा था, नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये कहा था कि ये जो ओथ है जो पार्लियामेंटेरियन लेते हैं, इसको, ये वाला जो ओथ है कि मैं आखिरी नबी शबी, इसको निकाल दें बीच में से, तो इन्होंने फैजाबाद का धरना करवा दिया टीएलपी के जरिए, जिसमें वो फौजियों ने जाके उनको लिफाफे दिए थे, हजारों हजार पता नहीं नोटों से भरे हुए लिफाफे दिए कि वेल डन। तो जो ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना रहे थे, जो ये सांप को दूध पिला रहे थे, तो वो जब मौका आएगा तो क्या वो देवबंद एक्सट्रीमिस्ट असल इस्लाम वाले तालिबानों के पास जाएंगे, या आपकी मम्मी डैडी हरकतों में आएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम में औरतों के बड़े हकूक हैं, ये है वो है, यूनिवर्सिटियां, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में भेजो ताकि वो वहां पे लड़कों के साथ बैठ के डिग्रियां करें और दिन को पढ़ें और रात को पार्टियां मनाएं। ये हमारे प्यारे नबी का कॉल है। बिल्कुल भी ऐसा कॉल नहीं है कोई एक कॉल बता दो जहां पे बच्चियों की तालीम के ऊपर जोर दिया गया हो, औरतों की नहीं, बच्चियों की भी तालीम के ऊपर जोर नहीं दिया गया। तो ये तो मम्मी डैडी इन्होंने अपना मजा बनाया हुआ, तो इसलिए ये चल ही नहीं सकता। तो आहिस्ता 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 मम्मी डैडी इस्लाम शुरू में तो इन्होंने रखा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। और सोशल मीडिया का ऑब्वियसली कायद आजम को क्या पता था एक वक्त आएगा सोशल मीडिया आएगा, उस वक्त कायद आजम से पूछा गया जी आप इतने बड़े आप लीडर हैं, एक मुल्क बना रहे हैं, आपने आइन की एक एक लाइन नहीं लिखी, आपने 14 निकात तो लिख दिए। 14 निकात इस पे नहीं लिखे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा। पूछा गया जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा पाकिस्तान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले लिखा जा चुका, तो अब छितरी पहने में फिर अब यही होगा 1400 साल पहला वाला हदीस और कुरान की बेस पे अपना आइन बना दो। वो ये आइन नहीं होगा जो पाकिस्तान का आइन है वो होगा जो तालिबान है,
جو طالبان کہتے ہیں. میں سیپریٹ ایشو ہے, یہ میں آپ کو ویڈیو دکھانی تھی کہ کس طرح پاکستان میں بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے, اور یہ نلائق بچے دوجی دا پہاڑا پوچھ لو انہاں کو نہیں آنا, ساری بات ہے جو آپ نے بیوقوف بنایا. اب تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اندر یہ جو لولو پوچو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی تھوڑا سا بھی لڑکیوں کو ابھی آگے کر دیتے, تاکہ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جو پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, جو لبرل کلاس ہے, اس کو بھی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ذرا دیکھیے کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. خندق میں خندقیں کھودتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم فیض آباد کی سخت سردی میں گولیوں اور شرنگ کے درمیان یہ فیض آباد کا وہی ریفرنس دے رہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دیا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اوتھ ہٹا دیں, تو انہوں نے جو پرو احمدی دیکھا جا رہا تھا جس اوتھ کو, یا اوتھ اینٹی احمدی تھا, یہ جو سٹیپ تھا کہ اس کو ریموو کر دو وہ پرو احمدی دیکھا جا رہا تھا, تو یہ ٹی ایل پی کے مولوی چھوڑ دیے جس پہ فوج نے ان کو جا کے نوٹوں سے بھرے ہوئے لفافے دیے, کیونکہ اصل مقصد ان کو فوجیوں کو ان سے کوئی اسلام مسلم سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, شرابے شربے پیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک مانسٹر ہونا چاہیے جو ان کو لائن میں کھڑے ہو کھڑا کرے. کر دین پر مر مٹنا جانتے ہیں, اور ہم گولیوں اور شرنگ کے درمیان کھڑے ہو کر دین پر مر مٹنا جانتے ہیں, اور ہم کبھی غازی علم الدین شہید بن غازی علم الدین جس نے رنگیلا رسول کے آتھر کو مارا تھا, جس کو قائد اعظم محمد علی جناح بڑے سیکولر, پورک کھاتے تھے, شراب پیتے تھے, نماز نہیں پڑھنی آتی تھی, انہوں نے کہا واہ کیا بڑا آدمی ہے, جس کے بارے میں پاکستان کا جو آئیڈیالوجیکل فادر ہے علامہ اقبال, وہ کہتا تھا آج کمہاروں کا لڑکا ہمیں پیچھے چھوڑ گیا, یعنی اس نے قتل کیا, کتنا بڑا کام کیا. اور یہ تو آپ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں. کر, تو چول کبھی غازی ممتاز قادری شہید بن کر غازی قاضی ممتاز قادری شہید بن کر گستاخ کو مارنا جانتے ہیں. یعنی عام چھوٹا موٹا گستاخ بھی نہیں مارا اس نے پنجاب کے گورنر کو مارا, جس کے اوپر اس کو پھانسی دی گئی. 10 لاکھ لوگ اس کے فیونرل پر اکٹھے ہو گئے, کیا روک نہیں سکتے تھے؟ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو کیوں سمندر میں کتے کی طرح پھینک دیا؟ اس لیے پھینک دیا تاکہ اس کا مزار نہ بن سکے, اس لیے پھینک دیا تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کرنے شروع کر دیں, اس کو ہیرو امورٹلائز نہ کر دیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ لو جی مینار پاکستان میں جا کے اپنا فیونرل کر لو. وہاں پہ 10 لاکھ بندہ آ گیا, اسی کی بیس کے اوپر اس نے وہ جو مر گیا, وہ جو خادم حسین رضوی, اس نے اسی کی بیس کے اوپر اپنا کیریئر بنا لیا, اس کے بعد اس کی کنٹینیوشن اس کا بیٹا چلا رہا ہے کام. گستاخ کو واصل جہنم کر کے تختے دار وہ واصل جہنم, اگر جنم تو کوئی ہے نہیں, لیکن اگر ہوتی نا, تم ساروں نے ادھر جانا تھا قاتلوں. کر دین پر مر مٹنا جانتے ہیں, کیونکہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پڑھو لوگ دیکھو واہ کیا بات کی ہے, واہ کہ ہاں کفر تو پرندے مار دے سرو سنوبر مار. تو یہ بچے ہیں پاکستان کے, یہ اگلی جنریشن, لوگوں کی جو اگلی جنریشن ہوتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے, وہ آگے کی طرف جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, کافروں کے خلاف نفرت اتنی پھیلائی کہ یہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں, میں نے ان کے لیے بھی پیغام ہے ذرا, جو انڈیا میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ خالستان چاہیے, پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے کہ جو پاکستان کا پنجاب ہے اودے چوں بھی سانو تھوڑا جا حصہ دیو. زیادہ پنجاب تو پاکستان میں ہے نا, سکھوں کا پنجاب تو ادھر بھی تھا, اس میں سے خالستانی نہیں مانگتے. ذرا دیکھیں جو پاکستان میں تھوڑے سے سکھ ہیں ان کا کیا حال ہے, سنیے ذرا. اب سکھ بچیاں آپ کو اسکولوں کالجز کے بعد کہاں نظر آتی ہیں؟ حسن عبدال میں اتنی مطلب پوری کمیونٹیز ہیں سکھ بچیوں کی, 7ویں 8ویں کے بعد وہ آپ کو نہیں یونیورسٹیز میں نظر آتی. کیوں؟ دیر از ون ریزنز آؤٹ آف مینی, ون از فورسڈ کنورژن. میری جو لاسٹ ریسرچ میں کری تھی, میں بچیوں سے جا کے خود ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گردوارے کے سامنے کھڑے جب جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں 2 قدم بھی ہوں گے نا تو ہمارے گھر میں سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس اتنی فریڈم آف موبلٹی نہیں ہے کہ آپ 2 قدم اپنے گھر سے اپنی ورشپ پلیس میں سیفلی موو کر سکیں. اور انہوں نے یہ خود بتایا ہے کہ گردوارے کے سامنے لڑکے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, نمبر بھی پھینکتے ہیں اور گھورتے ہیں, تو ہراسمنٹ نہیں ہے آپ کی. تو یہ جب آپ کا ہوگا گردوارے صاف پتا مومن کا یار, آپ عورتوں کو باہر بھیجیں گے تو پھر ہماری شلوار میں طوفان تو آئے گا نا, اس میں کیا ہو گیا. ویسے ہی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں پونڈ, بڑے گندی فلموں میں سب سے آگے, گندی فلموں کے اندر بھی جو کیٹیگری ہے نا, جو سب سے زیادہ گندی فلمیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب سے آگے. لیکن ٹی وی پہ آ کے سامنے آ کے بڑے جی اسلام اچھا ہے, ہم نے جی بڑا اچھا کام کرنا ہے, لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھنا, یہ حال ہے. ایک فیلڈ قوم کی فیلڈ عوام. باہر جانے کے لیے نہیں فیملیز آپ کو چھوڑیں, وہ تعلیم لینے بھیجیں گی. ان کی سب سے پہلا جو اسکیپ کا طریقہ کار ہوگا یا جو ان کے پاس میکانزم ہوگا آپ کو بچانے کا, آپ کی سیفٹی کا نیٹ, وہ یہ ہوگا کہ بچی کی شادی کر دو. کیونکہ ہم تو یہ سکھوں کا حال ہے, احمدیوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو پتا, کرسچنز کا کیا حال ہے. 2 دفعہ ان کی بستیوں پہ حملہ کیا جا چکا ہے, ان کو مارا گیا ابھی اسی پچھلے 16 مہینوں میں.
तो ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में विक्टिम बन जाते हैं, यही लोग। इनसे पूछो क्या हो रहा है जी इसराइल में, ओहो जी अमेरिका में क्या हो रहा है, इस्लामोफोबिया, वेस्ट में इस्लामोफोबिया। वेस्ट वाले अगर इनका 1% भी कर लेना जो ये अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, ये चीखे मार के वहां से भाग के अपने मुल्कों के अंदर वापस आए, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। तो एनीवे ये देखते रहे। मैं कुछ अरसे से तकरीबन 1-1.5 सालों से कह रहा हूँ कि ये मुल्क इसका बड़ा बुरा हाल होगा, ये इसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, या तो कैपिचुलेट होगा या एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसके हाथ से निकल जाएगा। ये होना जरूर है, क्योंकि जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे चल नहीं सकता। ये लोग जो जिनको ये बात समझ नहीं आती, वो लोग हैं जो नेशनलिज्म में, वतन से मोहब्बत में अंधे हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने यूथियों को देखा जो कह रहे हैं कि तालिबानों आओ हमारी जान इनसे छुड़ाओ। यूथ ही है पंजाबी यूथ ही है। तो जब ये, और अगेन इसमें ये लूज सिचुएशन है ऑन बोथ हैंड्स। एक तरफ तो हम मानते हैं कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी वजह से जमहूरियत पाकिस्तान का गला घोंटा हुआ है। अगर यहाँ पे सही जमहूरियत होती तो ये डिबेट जो है पार्लियामेंटेरियंस ने करनी थी कि यहाँ हम जो अहमदियों के साथ जो काम करते हैं, ये काम जो हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, ये कब हम खत्म करेंगे। बाहर से जो प्रेशर आता है, क्योंकि फेस पॉलिटिशियंस ने करना होता है उनको। जब पॉलिटिशियन फेस करता है तो फिर उसको कोई गारंटीज देनी पड़ती हैं कि जब अमेरिका कहेगा यार ये कोई अपनी हरकतें सीधी करो, तो उनको कुछ करना पड़ेगा, वरना हम जीएसपी स्टेटस ले लेंगे वगैरह वगैरह। जिस तरह अभी ट्रंप का जो अनवॉय है रिचर्ड ग्रैनल, उसने इनको नाक में इनके दम दिया हुआ है कि भाई तुमने क्या किया मिलिट्री कोर्ट में। पीटीआई के जो लोग हैं उनको 10-10 साल, इमरान खान के अभी भांजे को, हसन न्याजी मेरा ख्याल उसका नाम, उसको 10 साल कैद दे दिया मिलिट्री कोर्ट में। कोई ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, बदमाशी चल रही है। तो अभी आगे से आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रंप ने ऑफिस संभाला नहीं ना, 22 दिन है अभी। उसको कह रहे हैं नहीं ये हमारे अंदरूनी मामला आता है, अंदरूनी मामला तारा हुआ आके दसेगा। तो ये एक तरफ तो हकीकी जमहूरियत के लिए ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, ये जो फौज का जो स्ट्रैंगल होल्ड है, इसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन उसको खत्म करने का सबसे बड़ा कैंडिडेट कौन है? तालिबान या मजहबी फोर्सेस। तो अगर वो आ गए तो इससे भी बुरा हाल हो जाना। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, स्टक बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसमें कोई बेहतरी की चांस मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।